44. Yabang namin. Mag-player ka? Number 17. Binigay kay Raniel. Binigay kay AK-47. Down. Galing. Number 11. Penetrating. Sumagasa. Uy! And 1. Paula. Number 12. Si Raniel. Dalawa na, Raniel. Dalawa na, Paula. Bonus shot. Pumasok. Ang dami na na itong nasisip. Number 17. Binigay kay Raniel, number 12. Patay. Kaya. Number 11, binigay sa number 00, Pascual. Yan. Wala. Kanya pa rin. Ito na. Stag yan. Ito. Stag. Wala. Nasa ni Housing Foul. Foul number 17. Two shots yan. Anyari. Thunder. Gabi! Wala yan. Wala tahulan lang yan. Dalawa pa. Bigit. Oh, ready jumper. Last shot. Ha? Two-shot pa. Sorry. Isa pa yan. Yun. Wala yan. Princeton ball. Score natin 50-48 in favor of Kings. Ayan ang lamig ng hangin. Meron. Ano ba magulang mo? Oo, magulang mo dati. Ligaw talaga. Wala yan. Pano? Pasok lang. Bibi, pay mo naman na. 17, tatlo na yan. Sige lang. Tenga mo na. Mama. Tenga mo na. Hoy, bigay. Number 7, ayan na naman. Idol. Ayos. Wariwan. Number 17. Kumukul sa 3, wala. Na-rebound. Oy! Foul. Behind the back foul, number 9. Penalty tayo rin. Oras. Oras. 4 minutes 58. 4 minutes 58 seconds. Ang score natin, 58-56. Buti may dito ako. Sige pa. Wala yan, walang buslo. Ready jumper. Second throw. Pumasok sa pwede. Sabre. Sige, Joshua, po mo na. Ano man? Palagi na lang nakakalusot si number 9. And 1 ha, and 1. Bonus shot. Sabre. Oh, bonus shot yan. Okay na naman tayo ha. 7th headlock of this ball game. Number 11, 15 seconds to shoot. To right there. Kapos. Yun! Sinablay. Oh, tap tayo ha.
Jun! Tablet. Sino? Aba, teka, ang lalaki na nito. Tignan nyo, ang height nila. Ayan. Ang lalaki na nila. Yan. Subukan nyo, ang lalaki nyo. Dito, Ivan. Ibang Number 7. Dito, Ivan. 15 seconds to shoot. Cross Ivan. pass. 3 points yan. Dyan, 3 points. Lamang na ng tatlo. 62-59. 4 minutes, 5 seconds. Sa ilalim ni Joshua, naputol. Binigay sa number 13. Wala! Muntik na abutin. Ayan, lumolobo na ang kalamangan ng Princeton. 64-59 na po. Ang nalalabing oras is 3 minutes 45. Jump shot si Joshua Sablay. Oy! Pushing foul. Number 9 na naman. Ilan na po yan? Penalty. Tatlo. Apat na ha. Warring for graduate na yan. Number 9 natin. Predanan mo. Na Princeton. Unang pag-boost ng tangkad. Supply. Puro kaliwete na lang kayo. Hindi. Sige po. Pag nasa. Ang laki. Oy, isang tayo na yan. 60-64. 60-64. 3 minutes 40 seconds. Adjust na ang depensa. 60-64 in favor of 64. 15 seconds to shoot. Number 17 sa ilalim. Wala na. Iba na talaga pagka may asawa, walang punta kamay. Dati nasasaluhin. Time out. Ano? Time out. Ano ito? Oh, uy ka. Time out! Yan. Binigay sa number 17. 15 seconds to shoot tayo. Side step yan. Galing naman talaga pagka ito'y nakabuelo eh. Hirap pigilin. Uy! Tatlo na po ang number 11. Unang pagpusto sa Blay. Pangalawa, sablay pa rin narin malipap. Oh. Sa Del, labas mo na. Doon ikaw magdala, Lon. Dala mo doon, Lon. Bula. Pahinga. Tatlo ka na eh. time remaining 3 minutes exacto. Bigyan mo si RB. Third quarter pa lang tayo. Ang taas ng score, 64-60. Si Harvey. Wala yan. Oh, sige. Oh. Blue ball. Ayan, nakatalikod po sila. Kumatak sa 3 points. Sablayan. Dalawa na nga kayo. Ang tatangkat na ng Violet. Si Marlon, kumatak naman. Aba, pansi pa. Eka, oh, sabay. Oy! Foul number 20. Penalty na ba tayo? Penalty na tayo, both teams. Both teams are in penalty. Penalty. Both teams are in penalty na po. Both teams, penalty. Unang pagpuslo. Aray! Nanonood pa naman yung anak mo. Sa harap mo pa mismo. Buset! Ayun! Tablet. Very good. Score natin, 65-60. Tama po ba yan? Okay. 2 minutes, 10 seconds. Joshua, binigay kitang kat. Eto na si Janjan, pinabuelo nyo na naman. Hindi nyo kayang piliin pag nakabuelo.
Lumulobo na yung kalabangan natin. 67-60. 67-60. Dyan. Wala yan. Papo pangalawa. May kasama ng mga ilan, Pap. Ay, nakabuti na. Si Oplo ko. Behind the back. Number 17, bigay ka, Oplo. Oy, shake your hands, ha. Okay, laro lang, players. Laro lang. Open Bluetooth. Laro lang yan, laro lang. Oh. Ha? Warning 0-0. Ay, naku. Wala sa kanila. Sabi ko. Wag. Para mag... Players, laro lang yan, ha? Pumasok yung una. Pangalawa. Pumasok ka ba? Busit. Number 7. Basket time. 55 seconds tayo. 55 seconds. Ow! Ball shot. Pumasok yan. 73-63. 10 point lead. 5 points down. Penalty ha, penalty. Dyan. Dumagasa na naman. Wala yan. Naku. And one. Meron isang score sa gilid, ha? Wala yan. Bonus na siya. Rebound. Naku, kanya pa rin. Marlon Mineo. Hoy, ayun na, depensa. Sampu pa rin ang lamang. Oras natin, 30 seconds. Players, makinig kayo sa akin, ha? 22 seconds. 19 seconds. Shot clock natin, 12 seconds. Bola. Ayun, pangit. Per. To, yung bola. 8 seconds to shoot. Wala yan. Ano naman rin? 13 seconds. 10. Ayan. 5. Shoot! Ano ba yan? Ano ba yan? Ano lang yan? Ayan o. Full quarter tayo. Mapapumukul sa table, kaliwete, kapos. Wala, kakastan ka lang namin. Aba, 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Ingay nga, nako! Galing, nakaparin na rebound. Check mo yung tres. 75-65 ka score. Wala! 15 to shoot. Wala! Wala yan. Eto si Joshua. Bigay sa number 11. Sumabay ka. Bigay
pangalan? 67-75. Goking! 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 Goking tanga! Ayan. Wala yan. Same ball. Lahat na lang? Blue ball. Ang ganda. Goking! Goking! Go Violet! Yan! Wow! Kaya ko yan! Eight minutes 35, 15 seconds to shoot. Ang ganda naman. Look at that pass. Eye to eye contact. Goking! Low. Goking! 10 seconds to shoot. Goking! Kanina pa rin. Piniling niya. Sa gitna. Oh, 3 seconds violation. Tama yung tawag. Sayang naman. Wah! Nice! Okay, kuha inyo. Number 17, binigay. Ako, muntik na. Muntik na yan maaga. Wow! Anak dito ni Kuya, yung princess ba kasi ano? Wala. Hindi, yung isa. Ay, bawal daw. 69-77. Ay, ewan ko yun yata yung one. Wala! Aba, nag-a-attempt ka pa Kaya mag- yan! Gawin! Aray ko! Kaya yan! Sige, sige na. Wow! Ang daming turnover na patay na yun. Pag yan ay nakabuelo. 7 minutes 15. 7 minutes 15. Marami ko eh. Tampay na naman ang lamang. 69-79. Ayun. Takbo! Wala! Wala! Foul number 11 nila na yan, si Arnie. Apat na yan. 4 personal foul na si Arnie. All yan sa'yo. Sabi ko sa'yo. Wala! 7 minutes exacto. 7 minutes exacto. Wala! Hindi naman talaga ako. Ay, fuck! Lumayo na. 12 na po ang lamang. Number 11. Buta na ulit. Number 7. Ilan na po yun? Isa pa lang. Matibig sa foul. 81-69. Unang gusto. Pumasok yan. Pangalawa, ready jumper. 81-70, 11 point lead. Huli! Ay, nangamuti na nga makagaw. Binigay kay Jan Jan, 15 seconds to shoot. Ang ganda. Sumablay din. Ako. Foul. Ako number 17. Sabre. Apat na rin yun. Apat na. Number 17. Ang oras natin, 6 minutes 25. 6 minutes 25. Apat ka natin. Ay, galing mo ka. Number 28, pinasaan nyo si Anani Shop. Sablayan. Nakuha yung number 20. Galing. Pardo! Pahardo ah. Pensa! Oh, yan. Ilan na lang. Shop na naman. Kawal sa salang. 6 minutes 3 seconds. 15 seconds to Balik shoot. natin, 5 minutes. 10 seconds to shoot. Huli! Akin! Foul, foul. Number
Foul. Penalty! Wala pa po. Side ball lang tayo. 72-81 pa rin. 5 minutes 45. Tira! Galing. Yan! Wow, tingin ka na! Ayan, mahabol ha. Tingnan mo! 74-81. 5 minutes 35 seconds. mga tuna, Fourth quarter na. Kunin mo, Kim! Kunin mo na, Jun! Angga. Wala yan. Sinana sa tangkap ni Arby. Isa na kaya? Ayun na, depensa ulit, bawi! Wala, nabigay na. Kim! Kim, kunin mo na! Kim, angatan mo na yan! Ayan, mahabol na. Kim, kunin mo na! Josephine. 5 minutes. Time out tayo. Pare si Ben, Kim! Time out. 4 minutes 59. Pesa! Binigay kay number 7. Binigay kay paring Jajan. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Oh, nalo yan. Disney. Madehado Wala, wala, wala! talaga. Ben, balik mo! Tawid na, baba na agad. Sajid! Number 11. Kailangan mas marlo sa 3. Binigay kay Mamlo. Ako. Dito yata yun. Dito yun. Shoot! Len, kunin mo na, Len! 4 minutes 25. Muna pa rin si Ben! Sige po, kuya. Lalim. Number 17. Hey! Batagway. Umawa. 4 minutes 5 seconds. Hindi kailangan yun. Kualon! Ito pa isa. Outside! Same ball sa rep. Tawid mo muna, Ben! Hindi ba yung ginagawa? Baby na. Baby ni Ren. Ren! Ate! Tawag ka nito! Ito si Joseph. Masagasa. Kuha! Ilan lang po? Tatlo lang po ang lamang. 3 minutes 35 seconds. Angat ako natin! Huwag mo na patakas! Yan. Oh, 5 pa. 5 lamang. 85, 80. Galing. Ayan! Wala kain. Ayan! Number 4. Pinabuelo ito. Nako, bumagal. Lapit! Kaya yan! Dalo na sa bago! Joking! 10 seconds to shoot. Alabado! Joking! Huli. Joshua! Sayang. Kailangan ngayon. 2 minutes 30. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Sayang. Nagkaroon yung ano niya. Time remaining 2 minutes. Naku. Ayun. 2 minutes. Kaya yan! Tatlo lang yan. 15 seconds to shoot. 1 minute 45. 10 seconds to shoot. Marunong pa, walang awal! 39. Laro lang, dito 5.
20. Sayang yung mga layup. Uli! Oh. Gumagalaw yung camera eh. Kunin mo na. 1 minute 25, 15 seconds to shoot. Agaw! Wala! 1 minute 12 seconds. 5 lang yan. Kaya mo yan. Foul tayo. Naman yan. Lamig! 65 seconds po tayo. Tira na. 3 points to try. Tapos ang play yan. Hindi kailangan. 58. 55. Wala! 15 seconds to shoot. 50 seconds. Wala! 47. Penalty na yan. Penalty na, sir. Penalty na po ang Princeton. 47 seconds. Kaya pa yan. 47 seconds. Kaya pa yan. Kuya! Ay, isa na lang. Oh. 47 seconds. Yan! Okay. Okay, 30 seconds. 32 seconds. 32. Down! 25 ba? 1 second. Differential 16. Huwag ka mag-iisip ah. 16 seconds. Sayang. Sayang. 16. 16 na segundo. 89, 85. Pumasok. Sayang na sayang. Kayang-kayang pasanaan. Oh. Lana! Joke lang. Ayun pa yan. Ang taas tumalon. Wow! 12 seconds.